काम चली सांग मैंने वर्षा जे पवन पूरा धमाधम आम नुआ घर गढ़ाई ये भी पानी ओदा है जो काल बैशाखी वर्षा आसला आउ कांथ आम घोरे पाइलु कि देखो जो कांथ गढ़ाई बाररदा गली पड़ा पेलदेला तक ये सब कुकुर मैंने भी कौटी क्या घरे पड़े ये कादुआ हो बाहर ये कौटी पड़ा धलु गढ़ाई पार दे मैंने 1000 टका आनी लस लेबर सीमेंट ये जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाल सांग मैंने आज लगुच पागर जो गुड़ुगुड़ी चली लगुच वर्षा हम किंतु खरा टाण हो वर्षा उठे लगुच वर्षा हम आ गुड़ुगुड़ी पड़ी देखा जाऊ सांग मैंने देखा दिन मन ब्लॉक आज कौन हो फॉलो मी काम चली बर्तमान काम सरिया सरिया उपर इटा कर बुआई पड़ी सेपटे भारा बंधा है चलती काम सांग मैंने खरा बेले पूरा पवन सहित काल बैशाखी वर्षा प्रबल देखु केते जोर वर्षा माटी पूरा ओटा कसला वर्षा लगुच घंटा 2 घंटा काल वर्षा हम आ कि देखा माटी पानी जमला सांग मैंने वर्षा जे पवन पूरा धमाधम आम नुआ घर गढ़ाई ये भी पानी ओदा है पवन सांग वर्षा प्रबल जो काल बैशाखी वर्षा आसला आउ कांथ आम घोरे पाइलु कि देखो जो कांथ गढ़ाई बाररदा गली पड़ा पेलदेला तक माने परिश्रम सब वृथा है एक बर्तन पुणी आपको घोरेलु ये भी खाई जाइला आपको सब मसला देकी घोरेलु कौन करिया हठात वर्षा आसला माने भयंकर वर्षा पूरा छेची देगला माने मौसम पूरा ठंडा करदेला किंतु जेहेतु घर गढ़ाई पूरा खराब तो पानी देखो के ठिया कर देखो देखो एपटे पानी ठिया कर एपटे ही देखु सब कहीं धोईकी पड़े नष्ट करदेला इटा गली पड़ी ये सब खाई जा पूरा लस कह गले आज जो कमटी हो लस आउ रही भल होता कह डाल फाड़ भी सब भांगी देती माटी सब फुली जाइए डाल फाड़ सब भांगी देती ढाल फाड़ भांगी पड़ी आंब सब झड़ी पड़ जाता आंब सब झड़ी पड़ता आउ तो बहुत बड़ क्षति अच्छी आम जो कदली गछ बाहर था सब भांगिक गुंड कर चलो देखो ये देख कदली गछ के भांगिक गुंड कर आंब सब था गचे झड़ी जाइए ये कदली गछ सब भांगिक ये रास्ता पर पकई ये कदली गछ कांदीटा रही जाइए आपको मोड़ी दे गछ कदली गछ कहला नाई शेष पूरा क्षति कर काल बैशाखी कदली गछ जो भांगी दी सब केते सुंदर कदली कांदी फई था भाई दीजिए जहाँ कहले आ कदली पत्र ना मिलबनी तुम वर्षा कौन क्षति काम चलती ना
ଏକ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁଇ ତିନିଟା କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଆମର ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଯାଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଗଛ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପାଣି ବି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଖାଲରେ ଜମା ପାଣି ନଥିଲା। କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଛି ପୁରା ଖାଲ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପାଣି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେଉଁ ରକମର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଏଇ ସବୁ କୁକୁର ମାନେ ବି କୋଉଠି କାହା ଘରେ ପଇଥିଲେ। ଇଏ କଣ କାଦୁଅ ହେଇକି ବାହାରିଛି। ଇଏ କୋଉଠି ପଇଥିଲା ଧଳୁ? ଆଉ ଆଉ ତମ ଆଡେ କଣ ଖବର? ବର୍ଷା କେମିତି ହେଇଥିଲା? ବର୍ଷା ଯାହା ହେଇଛି ସେ ବିଲେଇ ଛୁଆ କୁକୁର ଛୁଆକୁ ଜଗି ଜଗି ଆମର ଏତେବେଳେ ହେଲା। ଆଉ କାଇଁ କଣ ହେଲା? ଗୋଟା ଛୋଟି କୁକୁର ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇକି କୋଉଠି ଥଇଥାନ କର। କାଇଁ ବିଲେଇ ଛୁଆ 4ଟା ଧୁମାଳ ସକାଶେ। କୁକୁର ଛୋଟା କିଏ ଗଲା ତାକୁ? ଛୋଟା ସେ ଛାଁ କଣ ଛୋଟି ହେଇକା ଯାଉଛି। ଏଇ କରି ପଶି ଇଏ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଦେଖୁନ ମେଡିସିନ ଆକୁ ଦିଆହବ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଇଏ କଣ ମଣିଷ କରିବ? ବିଲେଇ ଛୋଟି ହେଇଛି କୁକୁର ଛୋଟି ନା ବିଲେଇ ଛୋଟି ନା ବିଲେଇ ଛୁଆ ବକଡ ବକଡ ହେଇଛି 6ଟା। ତାଙ୍କ ସେବା ଚାଲିଛି। କୋଉଠି ଦହି ଆଣେ କ୍ଷୀର ଆଣେ। କୋଉଠି ଛୋଟି କୁକୁରଟାକୁ ଉଠା ବସା କରି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦିଆହଉଛି। ଆଉ କାଳବୈଶାଖୀ କୋଉ ଭଳିଆ ବର୍ଷା କହିଲ? ବର୍ଷା ଯା ପବନ ବର୍ଷା ତ କରିଥାନ୍ତା ପବନ ପ୍ରବଳ ବା। ଆମର କାନ୍ଥ ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ଯୋଉ କାନ୍ଥ ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା ପାରି ଦେଇଛି। ମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ଆଣି ଲସ୍। ଲେବର ସିମେଣ୍ଟ ଇଏ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଚାଲ। ଆଉ ସେ ଘୋଡ଼େଇଲାନି। ଖରା ବେଳେ ହେଲା ଆଉ କଣ ମୁଁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇଗଲି। ଗୋଟା କଦଳୀ ଗଛ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା ସତରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତାଳି କଥା କହିବି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ କହିବାର କଥା କହିବାର ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ପଥ ଇଏ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ଆମ ବାଳା ଭାଇ କହିବାର କଥା ବର୍ଷକ 365 दिन। सबसे पहले शरीर तापरी संख्या देख कहबर कथा शरीर तापरी संख्या देख तापरी ईश्वर देख वर्षक 365 दिन ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନ ନେବି। କୋଉ ଦିନ ନେବି? ଯୋଉ ଦିନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେଇଥିବ।